बाय बाय ओडिशा। आमे भी दशहरा छुट्टी सब सरला बुलाबुली सरला। आमे भी चलू बेंगलोर। बेंगलोर जे पूर्व टिके मन दुख हुए, निज गाँव को छाड़ी जावाक पड़े। तो जिते दिन आसलु बहुत भाव बुलाबुली चल सरला आमर सब भल सब किसी है। तापर भी चलू बेंगलोर। ओडिशा तो गरम हो माने मार्च एप्रिल मास भाया। तापर मोर देह खराब थिला तो से ट्रेन में किसी भी भिड कर पारे, खाली जस्ट टिके भिड कर नाइट खाଇବା। नाइट बाहर मगिकी खाई। तापर आम बेंगलोर पहुँची गलु। तो नेक्स्ट दिन एमती भोक कहते जेहेतु देह खराब थिला, राति अनिद्रा। तो मो हजबैंड आगुआ पलि आसते तो आम पछरे ही आसिलु। जेहेतु कार्तिक मास ए चलती तो से भेज मोर तो मो हजबैंड मगेदे मो आंध्रा मिल। यहाँ हजबैंड बनई मटन और भात, तो से नॉनवेज खाइबे। मो सहित मो बड़ भौणी भी आसछन्ती। छुआ मानकर ड्यूटी पूरा सी ही नौचंदी। गाँव सब लगेज पत्र आपर्यंत किसी भी खोला है, सब अच्छी देखु देखी चलतु। एमती सब पैक हो आसे आम जी भी गाँव रू आसु। यहाँ मो भाई मो बाड़ी दौची। तो जेहेतु से सब नॉनवेज खाइबे, मोर भेज मो देह भी भल ना। भोक भी सारी प्रबल भोक। आ तो किसी करने टाइम ना। तो आंध्रा मिल देखते कितने बढ़िया बढ़िया आइटम। मत तो बैगण खीरी से सांबर चटनी अचार दही आ गोटे सागर मिले बहुत बढ़िया घी। भल लगे बेले बेले आंध्रा मिल्स खाइबा को। तापर ये देखो आम केते सारा पूरा चिलिकाटा उठे नहीं आसचु। ये मो बड़ भौणी सब चिंगुड़ी बाछी दौरान बहुत ये सब काढ़ी फ्रिज में रखी। कौ साइज देखो चिंगुड़ी गुड़ाक बहुत बड़ बड़ है। माछ भी देखो यहाँ 3-4 प्रकार माछ आसछि। गोटे छोट माछ आसछि, गोटे बड़ साइज माछ ताठू छोट। एटा कौ माछ मुझे जानी। ये बड़ साइज माछ, ता तल अच्छी छोट माछ। एटा हूँ छोट माछ। भौणी आम सब बछा बछी कला। नहीं सब फ्रिज रे रखिबो। छोट माछ अलग, बड़ माछ अलग, चिंगुड़ी अलग, सब किसी अलग अलग आसछि। ये पूरा 15 डेज पे स्टोर होगा। नो टेंशन जे चिलिका कोलिया लोक बहुत आमिष नॉनवेज प्रिय। तापर ये देखो कंकड़ा भी पूरा पैक हो कंकड़ा बॉक्स माने कंकड़ा पेटी। कंकड़ा जदि आप आने को चाहते दूर जगह को तो एमती नहीं कि आसतु। आर भी आहरी भल उपाय अच्छी। कंकड़ा देखो पूरा सब जगह बंची चेक कला गोटे ही ऊपर को पड़े नाला। टे बड़ अच्छी तो ये छोट बड़ सब मिक्स अच्छी। भी सब कड़ा हम ना मरजी। चिलिका कंकड़ा बहुत फ्रेश कंकड़ा पूरा। तो आम राति आसलु। आम ट्रेन थी 7टारे। तो राति आम बाहर तो राति ही पैक होगा।
ମାନେ ଆମେ ଭୋର ଭୋର ଆସିଲୁ ତ ଏଇଟା ରାତିରେ ହିଁ ଭୋର ଭୋର ହିଁ ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲା ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ଭୋର ଭୋର ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଆସିଲୁ। ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛୁ ମାନେ ନନଭେଜ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଆମର। ଗୋଟେ ହିଁ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ସବୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଏବେ ଡ୍ରେସିଂ କରାହେଉଛି। ମୋ ଦିଦି ଡ୍ରେସିଂ କରି ନେଉଛି, ତାକୁ ରୋଷେଇ ହେବ ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ପାଣି ବିନା ଇଏର ଡ୍ରେସିଂ ହେଇଗଲା। ବାକି ତାର କିଛି କିଛି କଢ଼ା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗାଁରୁ ଆମ ପୁରା ବଗିଚା ବାଡ଼ି ସବୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମାସେ ଯାଏ ଆମର ଆଉ କିଣା କିଛି ହେବନି। ବାରିର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ବସ୍ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏଠି ସବୁ ଖୋଲା ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବସ୍ତା ଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ଆସିଛି। ଗାଁର ଯେଉଁ ପନିପରିବା ନା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ତ ମାର୍କେଟ ପରିବାରେ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ନଥାଏ। ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ିର ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଖୋଲା ହେବ। ମୋ ଦିଦି ବି ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ କିଛି ଆଣିଥିଲା, ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ, ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ବାରିର। ଏଇଟା ବି ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ, ଏଇଟା ଦେଶୀ ପୋଟଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ିର ଦେଶୀ ପୋଟଳ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ସିଝେଇକି ହଉ, ପୋଡ଼ିକି ହଉ, ବେସର ହଉ, ଯାହା କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଜହ୍ନି ତ ପୁରା ସିଝା ପୋଡ଼ା ହଉ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଦିଦି ଘର ଭେଣ୍ଡି, ମାନେ ଭେଣ୍ଡି କହୁଛି କ'ଣ, ଲେମ୍ବୁ, ବାଡ଼ିର ଲେମ୍ବୁ। ଏତେ ବାସ୍ନା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା କଷି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦିଦି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ିର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ମାନେ କିଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନା କିଛି ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ପୋଟଳ ଯାହା ଥିବ ସବୁ କିଛି ବାଡ଼ି। ଆମେ ସଜନା ଶାଗ ବି ଆଣିଥିଲୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, କାଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କାଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଜନା ଶାଗ ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, କିଛି ବି ଖରାପ ହେଲାନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ, ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ପିଓର ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲି। ଆଚାର, ମିକ୍ସଚର, କାଜୁ, ମୁଁ କିଛି ଛାଡ଼ିନି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଘିଅ, ପିଓର ଦେଶୀ ଘିଅ, ତା ସହିତ ଜଡ଼ା ତେଲ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋରିଷ, ଜିରା ସବୁକିଛି ବୋହିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ। କାଜୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସାଇଜ୍ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଛତୁଆ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଛତୁଆ, ମୁଢ଼ି, ମୁଁ କେଉଁଟା ଛାଡ଼ିନି, ସବୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି।
ଗାଁରେ ଏମିତି ଗରମ ମାନେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଗରମ ହେଲେ ବି ଗାଁକୁ ଗଲେ ମିନିମମ୍ 5-7 ଦିନ ଦେହ ଖରାପ, ବାଙ୍ଗଲୋର ହେଲେ 5-7 ଦିନ ଦେହ ଖରାପ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେହ ଠିକ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରି ପାଉଡ଼ର ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଗାଁର ମସଲା ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଭଲ ଲାଗେ ଭେଜ୍ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୋର ବି ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବତୀ ଉପରେ ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଭଲ ମିଳେନି, ସବୁ କଟନ୍ ତୁଳାର, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆମର ବାର୍ଥଡେର ସବୁ ସନ୍ତୁଳା, ଏଇଠି ଦିଦି ନନଭେଜ୍ ପାର୍ଟି ଆଣିକି, ମୋର ଭେଜ୍ ରୁଟିକି ସନ୍ତୁଳା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ, ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।